subjects again. So, let's start. Our lesson for today is about mixed content of E. When I finish, you come here and you answer, okay? Okay. Okay. Let's Inday answer this one. Okay? Come here, Inday. Hold. Okay. Basta hadaan niya. Louder. Ay, ha, 2 plus 1 equals 4. Sige. Okay. 11 plus Sure. Diba? equals 16. Di kayo mo ma. Ang bebe. Ano po nag-egg? No more ink. Sure, put some ink. Uy, uy, tulo. Ang kami? Uy. Uy. Sige na, ito na. Ayaw, idungo. Huwag naman nagsuot. Ikuan lang. Ayaw, idungo. Iyan na. Ikaw magsuot ka. Iyan na. Ikaw magsuot. Iyan na. Okay. Sige, louder ang pagbasa. Unya. Kuan na yun. 11 plus 5 equals 16. Okay. 7 plus 7 equals. Equals 14.
ka. Ako'y iso. Basa. Equals? Equals 14. Okay. Okay, dito na ka. Okay, mag-answer naman ka. Okay, 14. Very good. So, now, 8 plus 4 equals? 8 plus 4? 8 plus 4 equals? 8 plus 4. Dili din nandako sa utok. Don't forget, the bigger is the biggest is in the mind. The smaller in the hands. Sige. Hmm. Equals 12. Okay, equals 12. Very good. Okay, next. 8 plus 8 equals? Oh, ding, 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 ding. Ayan. Okay. 8 plus 8. 8 plus 8. 8 plus 8 equals? Equals 16. Very good. Butangin ko niya. 1, 3. Okay, 7 plus 3 equals? Equals 10. Very good. Okay. Next. 6 plus 6. 6 plus 6 equals? Okay, ato na ta. Wow! Ay! Ay. Equals 12. Nasi-hati-an, ano? Nasi-hati-an. Equals 12 na. Very good. Yung kabutat? Very good. Okay, now 10 minus 9 equals? 10 minus 9. Equals 1. Very good. 900 nila. Okay, 8 minus 3 equals? 8 minus 3. 5. Very good. 9 minus 4? 9 minus 4. 9 minus 4. 9 minus 4. Mm. Sister Inday is not feeling well. I got fever. 7 minus 5 equals? 7 minus 5. Yes, 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 Equals yes. Ha? Ito? Oh, very good. Equals 2. Equals to 6 6 minus 2. Ha? 6 minus 2. 6 minus 2. Langga, she's not feeling well. That's why she want always carry. 2. 6 So minus because 2. she's not feeling well, she got fever and cough. Coffee.
Equals 4. Asa man? Kani? Yes, very good. Okay. 5 minus 4 equals. 5 minus 4. Equals 1. Very good. 4 minus 3. Huh? 4 minus 3. 4 minus 3. Yes. Oh. Equals 1. Ding da ding da ding da ding. Very good. Da 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 ding da ding da ding. Ding da ding da ding da ding. Da ding da ding da ding. Ding da 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 ding. Sige. At sige rin eh. 4 minus 3. Equals 1. Oh. Asa ka magkuhan oy? Sila man oh. Sige. Mm. 1 is here dire. Yeah. Kasi 4 minus 3. Nya, pila man? Equals 1. Okay. Ambil. Baru mami. Okay. 2 times 3. 2 times 3. Diyan pa. 2 times 3. 2 times 3. 2 times 3. Yes, 2 times 3. Equals 6. Huh? Equals 6. Equals? 6. Okay, next. Hindi mo siya pa. Hindi siya. Sige, next. Hindi mo nakita. Equals 10. Hmm? Equals 10. Hmm. Okay. Ang 1, 2 times 5 equals 10. Hmm? Sige. Sige, na tayo. Hindi man makuha niya. Oh. Sige. Sige. Basa ha. 2 times 8 equals. Equals 16. Very good. You know, see my eyes. Here is white here, little bit red, because if you remember before, I'm not telling when and then not yet. Okay, my eyes. 2 times 9 equals. Because binat in Tagalog, in Kuan, Bisaya is bughat, I don't know in English. 2 times 9 equals? Ha? Unsa man na? 2 times, ano man 2 times 8 equals 18. Ano man 10 man na? Hindi yan siya na di ay? Dili. Pila man di na? Are you kidding me? Dili lagi. Ihalad ko ang aking Equals 16. 16 bitaw. Times 9.
ana naman o ang answer dire kay punan dire. Ang answer kana punan ani. So na. O lagi ang kani kay punan ani. Ali dire. Dire. Sige, go. Kurakutoy. Kuka. Ha? Upat. Hay, upat ba? Kani? Answeran ako. Sakto naman na! 2 times 10 na pud ka. Sakit tayo'y mag-utsu-utsu. Utsu-utsu. Otsa. Equals 20. Very good! Okay! 20? Yes! 2 times 6! 2 times 6! 2 times 6. Go! Kalau mo kita sa nila akong kanan. Maog yun. Itungko ko. Yes! Okay, go Jack. In die, she'll learn about, she's practice about the minus and plus and times. Additional and subtraction and multiplication. Equals 12. Very good! 2 times 7! Ha? 2 times 7. 2 times 7 equals. Okay! Ay! 12 pa nila? For 10? For 10. Kani. Asa man? Eraser. Kabala ka na challenge sa imo ha. Basta line of 2 or line of any kuan basta kay multiplication ka dili addition. Basta mo kuan lang, multiplication lang, times lang ako kuan sa imo. Basta nagsunod lang. Na ako challenge sa imo ha. Equals. Equals 8. Okay. Look at my challenge. Ako yung gulitan. Oh, this is my challenge for you. Ha? Challenge na ko nini mo ha. Ay, ibutang na lang ka. Ibutang na. Okay. Oh, this is my challenge. Line of 2 lang ta, for example. For example, ha? 2 times 1. 2 times 2. 2 times 3. 2 times 4. 2 times 5. 2 times 6. 2 times 7. 2 times 8. 2 times 9. 2 times 10. Okay. For example, 2 times 1 equals 2. No, kay kaisahon raman. 1 raman. Onya. Ane, sit down. This is my challenge. Done. Di ba? 2 times 2. No. 2. Kani siya, ang answer dire, ako lang ng punan. Basta, makita na nimo puro 2 ang line linya dire. Unya, ang dire pod gikan sa 1, nagsunod pa dong sa 10. This is my challenge. Look at me. Unsa, osam. Okay? 2, answer na no. 2 times 2.
Sige daw. Kasi 2 times 2. Equals? 2 times 2. Di na yun. Ay, kalimot. Okay. Sige. 2. Times 2. Equals? Correspond. 4. Look at. 4 na. Equals 4. Look at me. Lantaw ko ha. Timan basta makita ni mo kani all 2. Line of 2. Unya ang dirigikan sa 1 pod padung sa 10. The challenge is like this. Very easy ra ni siyang answeran. Ana ra? Oy, wala na ihap-ihap diri. Tanawa. Lantaw ko ha. Kani siya 2 no. Lantaw sa ko 2 na no. Ang 2 pun ana to og 2 equals 4. Ang 4 pun ana to og 2 pila man? Ang purple ano to? Mahimo na lang ning plus. Ang times nimo dire. Easy kayo. Di na ka malibog. Basta makita lang nimo na look at mami ha. This is a challenge for you. 4. Nya dire. Kani atong ipuno. Kani atong ipuno. 2. Equals 6. 6 no? Kana na po, dire ang 6 pun ana po dato na og 2. So equals 8. Ang 8 pun ana po dato og 2. Puro ra to kay line of 2 ni unya diri kay gikan sa 100 sa 10. Ingana na pag-answer. Look at mami. 8 plus 2 equals 10. 10 plus 2 equals 12. 12 plus 7 12 plus 2 equals 14. 12 plus 14 plus 2 equals 16. Tanawa. 16 plus 2 equals 18. 18 plus 2 equals 20. Understand? Easy. Basta makita nimo diri puro 2 unya diri gikan sa 1 padung pud sa 10. It's very easy. Manong nag-try mo na? Man. Sabay ko ano na. Nakasabot ka sa akong pasabot. Challenge to na ko sa imuha. Punan na siya. Mahimong easy ang kinabuhi. So for example, 3. 3 times 1. 3 times 2. 3 times 3. 3 times 4. 3 times 5. 3 times 6. 3 times 7. 3 times 8. 3 times 9. 3 times 10. So, for example, look at me. 3 times 1 equals 3. Okay. Muna ako i-challenge. Ikaw challenge Ikaw may challenge. Ikaw may challenge. I-challenge. Ang 3 pun anog 3. Ana. Ang answer po diri. Pun ano po di mo diri. Try. Ang 3 pun anog 3. Pero times na siya ha. Times ni siya pero i-plus na to. I-plus na to siya. 3 plus 3. Pila? 3 plus 3. 3 plus. Magic. This is challenge. Sige daw. 3 Plus plus 3. 3. Answer. Pila man? Pila? This easy. Kani lagi diri ka kini mo i-plus di mo diri. 3 Plus 3. plus 3. Equals? Pila man? 7. Sigurado man ka? Ang 3 pun anog 3 plus ba? Plus. Dading. 3 plus 3. Palangga ni mami. Sige.
Hala eh. Ang 3 diri ang isa ka 3 diri sa kamot dili makon plus. Pagtaro ka. 3 plus 3. 3. Ding da ding da ding da ding da ding da ding. Da ding da ding da ding da ding da ding. Pila? Oh, equal 6. Okay, write the 6. Sige. Okay. Okay. 6. Agi ay. Tako bisa na be kay atong kunano geng. Tako bisa na dili magas. Ubi. Sige. Equal 6. Okay, you write the 6. Oh. Muna challenge ako sa imo ha, hinumdumi para make it easy. 6 plus 3. 6 plus 3. Oh, dili na yun ang 6. I-plus na yun eh. 6. Okay. 6 plus 3. Sige. Basta makita nimo puro 3 dire unya gikan sa 100 sa 10 mo na pag-answer. Basta nagsunod lang ha. Ana, kinahanglan sunod pud siya pero di na siya magsunod dili pwede. Sige. Dili magsunod. Oh, basta makita kay nimo 3 ni hantod didto ubos nya. Makita ko nimo dire gikan sa 1 nagsunod pa dong sa 10. So mo na ingani yun pag-answer. Pero kung wala kay nagsunod, ayo ana agad marung ka. Oh. Kani para easy lang ni siya. Challenge lang din ako sa imo ha. Basta nagsunod lang siya. Okay, 6 plus 3. 6 plus 3. No? 3. Dili ang 6. Dili kay ang 3 ang dito sa bukuan. Equals 9. Oh, 9. Sige, very good. Oh, 9. Oh, pag abot niya sa 9, i-plus na pud ni. Puro ra 3 ang ipuno. Puro 3. Oh, kaya challenge ha? Sige. 9 plus 3 equals. I give challenge in this multiplication, but I put in idea make Equals I using the idea is additional, but that is the times. The result is answer of times, but I challenge Inday to make additional, but the result is multiplication. Nagsunod mo ni 5, Oh, 6, 7, oh. 8, So muna pag-answer. 9, 10. Oh. Kana na yun, diri na pod. Ang answer diri. Ang ipuno. Puro 3 ang ipuno sa matag answer diri. Hantod ma, finish ka. Easy dire. Oh, very good. 12 plus 3 equals 9. Ha? 9. Tarong nga baya ka. 12 plus 3. 9. Tarong. 12. Ha? 15. 15. Oh, very good. 15. Oh, kana na pod diri na pod. Hantod masangko siya. 15 There's plus 3. this is for the first time I challenge Inday about that, no? Many time I teach her the multiplication, but just now I challenge about this. Ano? Sige, go. Ato sa. Excuse me, because Inday go to the toilet. Go to a comfort room. So, ay pagdugay. See? The challenge 3 that as the line of 3 and then times 1 up to 10. The answer I making you know what I make that one? I make multiplication, the multiplication. But that one is multiplication, but what I making challenge for Inday, I make additional but multiplication.
You know the challenge, Inday? To make her easy. Hmm. Ay, wait. Naroon ako. It's line 4. De, wa ka ka-try ani ha? Pero, karon mahimo na ning easy sa imuha kay na-challenge si Mami sa imuha. Hmm. Pinisa sa na. Ano na arong. Kasi, ay na napansin na sa mga na. Sige, sige. Ane, dili nini mo mahimo kung imo nang ipaagi sa time di ba times. Pero karon, make it easy for you. Challenge ni Mami. Sige daw, pakit-as papa niya sa imong challenge. Sige, go. Sige, go. Ikaw na si Papa. Sige. Sa YouTube. Sige na, sige. Ay, naglakaw. Sige na. Ya, papa, ako challenge sa imo ha. Available? This is challenge for Mami. Okay, Angelina na. 10 plus 3 equals. Isin lang kayo na ni mo memorization. Memorization ro ba na? 18. Ha? Pila na? 18. Oo, 18. Basta, nagsunod lang. Tingali lang pagka-design. Kung wala Ilan na? nagsunod, Ayaw, masisira ang buhay. Mura ni akong ikahatag na challenge mo. Basta, mag-recite man ni sa blackboard. Baga na mo dito, memorize mo ninyo. Oh, make it easy for you. wait, answer. Wow, wala kayo dalang papel. Ano ra, istorya ra nimo dito sa blackboard. Oh, but you have idea. What? Tara! Sige, ang siri na ano mo humana, ano mo proceed ka sa next. Oh. Katong number 4, imo nang ansiran niya. Humana na yun, finish na yun. 18 plus 3 equals. 18, 19, 20, 21. Isi kayo no? Ha, nakaidiya si Mami no? Kung dinasad ka, sige ihap. Oh, Sa dili na, mag-ihap. plus. Dili naman kuhaon na sa duha. Basta make sure lang na ingon ani siya. Pero kung wala gani nagsunod dili pwede ha. Kinahanglan pareha dili. Nya kinahanglan pare gikan sa 1 padung pud sa 10 nagsunod ba nagsunod ang mga number pero dili gyud magsunod. Ayaw. I-count yun sa papel or kamot. Okay, go. Okay, go. 21 plus 3. Easy na lagi na si Muha kung maghihap mo gikan sa 2 4 6 18 ana. Muna siya may answer. Easy lang kay na si Muha maghihap mo dito sa eskwela ng 2 4 6 18 no 3 4 ano 3 6 9 12 15 18 21 na. Make it easy. Ay, number 9. Sige na. Ha? 3, Oh no, lagi na 9 no. 3 6 9. Sige na. Dali answer ka mo proceed sa another one kay finish na dayon. Ay, iba ako. Di ba bait me? Ay, di bait me ako. Why bait me? Yay! Sige na. Oh no. 21 Si times 3 equals.
She bite me. Yusupin! Uy, bite me! Hi! Oh, dito. Equals 24. Okay. Sigurado man ka? 21 na ha, tarong ha. Nya, punanog 3, pagtarong ako. Na! Mm. 21 plus 3. Nadili na. Nadili na tayo. Ibait. Ibait ko rin. This is mommy, ibait mo na ni mo. Ah, didi na. Sige, didi na yun. Sige, pastel. Or proceed sa... 25. Oh, very good. Taro nga, ayaw sinampag pula. 25. Plus 3. Nga, pila man. Hindi. No need to use paper and to count. Make it easy for her, this challenge. We go. But actually, she didn't do this one without counting on the paper. She didn't do this one. She need this one to count in the paper. But now I give her challenge to make it easy for her. No need to count. Sige, proceed. Okay. 28 plus 3. Equals 30. Agan. 30. Tata. 30. Huh? Ano sabi? 31. Hindi na. 30 man na. 30 na. Ano? Huh? Ito. Okay, see na, bye-bye. See, bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye! I love you! Don't forget to subscribe to channel, like, and share.